أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua di Facebook Live ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati Allah sentiasa. Alhamdulillah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita dapat bertemu di ruangan Facebook Live ataupun di online ini bagi kita meneruskan kuliah kita, iaitu Indahnya Hidup Bersyariat. Jadi sementara kita menunggu yang lain-lain masuk, terima kasih kerana sudi bagi yang dermawan sudi menderma kepada Masjid Haji Muhammad Saleh. Mudah-mudahan derma anda diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi di dalam bulan Sya'ban yang mulia ini, dan juga untuk Ramadan yang akan datang tak lama lagi. Mudah-mudahan derma anda sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Setiap sen ataupun setiap wang ringgit yang anda keluarkan tidak akan menjadi sia-sia. Ia akan menjadi pahala yang berterusan untuk anda, dan juga pahala tersebut, ganjaran yang anda dapat itu bukan sahaja ketika anda hidup sekarang ini, tetapi jika anda kembali ke rahmatullah, masih berjalan pahala anda, akan berterusan pahala anda sehinggalah hari-hari akhirat. Jadi sebelum saya mulakan kuliah pada malam ini, ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu there are a few things I would like to share with you tonight, regarding, as we know that we are today coming 1 week of the circuit breaker period. Sudah seminggu kita dalam keadaan circuit breaker. Circuit breaker maknanya kita nak kena duduk di rumah, tidak boleh keluar jika tidak ada keperluan. So for those of you who are in today's context, circuit breaker, we cannot go out sesuka hatilah. We cannot go out anyhow. Only that if we have things that we need, essential things that we need to do, then we are able to go out. Jadi kita patuhi arahan ini, mudah-mudahan wabak COVID-19 ini dapat kita tangani bersama, insyaAllah. So let us abide by the rules, and also we follow in accordance to our religious leaders, in accordance to our government and so on, so that we are able to tackle this situation, especially the COVID-19 outbreak. Jadi yang pertama saya ingin kongsikan sebelum kuliah kita pada malam ini, iaitu pada hari ini telah dilancarkan iaitu portal ataupun website ourmasjid.sg. So ourmasjid.sg ini adalah merupakan satu portal untuk semua bagi jemaah masjid ataupun yang ingin menderma kepada masjid-masjid di seluruh Singapura ini, untuk anda boleh menghulurkan derma seikhlas hati anda di menerusi website ini ourmasjid.sg. Jadi ourmasjid.sg ini merupakan satu inisiatif untuk mengumpul dana yang disokong oleh MUIS dan untuk masyarakat. Jadi semenjak masjid-masjid ditutup, so masjid-masjid semuanya terjejas dengan kos operasi, dan juga lebih-lebih lagi dalam masa yang mencabar ini, kami masjid-masjid perlukan kami perlukan sokongan dan derma anda untuk kita teruskan kita punya program secara online, lebih-lebih lagi untuk para asatizah yang tempatan untuk terus memberikan khidmat dan mendapat gaji dan sebagainya, dan juga untuk Madrasah Alive kita dan sebagainya. Madrasah Alive perlukan juga sokongan daripada tuan-tuan untuk derma, kerana mereka juga meneruskan mereka punya online Islamic classes, menerusi menerusi Zoom ataupun menerusi Google dan sebagainya. Mereka meneruskan pengajian secara Islamik mereka secara online,
dan semua ini memerlukan resources yang pelbagai, macam-macam resources yang kita perlukan, komputer lah, laptop lah, kemudian internet, untuk anak-anak ini untuk menelusuri dan menghubungi asatizah mereka dan sebagainya. Jadi sokongan anda amat kami hargai, dan mudah-mudahan kita dapat teguh bersatu untuk menyemarakkan lagi masjid-masjid kita, walaupun masjid-masjid kita ini masih ditutup. So dalam in this portal, our masjid.sg, it is a plea, it's a crowdfunding initiative that promotes all our beloved mosques in Singapore, all the 70 mosques in Singapore, to promote and to plea for donations from all of you, the public, and also Jamaah's congregants who usually donate every Friday. Okay, Jamaah's, our congregational prayers, usually we donate every Friday, and due to mosque closures we are unable to donate every Friday, and therefore this portal is for you to donate. You can donate any day, and also anytime, right? So as you know that we have 70 mosques in Singapore, including Masjid Haji Muhammad Saleh, and also these donations is in order for you to support our mosque officers, especially 2,000 around 2,000 Muslim employees in the mosque. They need income, and also they need to continue their work behind the scenes, online and so on, to continue with Islamic programs, and also to able to support the poor and needy and so on. Okay, jadi dermalah seikhlas hati anda kerana keperluan dana ini untuk masjid-masjid di seluruh Singapura, lebih-lebih lagi untuk membayar gaji-gaji para asatizah, para imam, dan juga untuk penyelenggaraan masjid, the mosque operational punya needs, bayar elektrik, bayar itu masih berjalan, bayar air, bayar elektrik dan sebagainya, repair dan sebagainya, social programs. So kerana Nabi SAW berpesan yang maksudnya bahawa barang siapa membina masjid untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka Allah akan membina rumah yang serupa baginya di syurga. Riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dermalah seikhlas hati anda, tidak kira berapa jumlahnya, mudah-mudahan dapat sokongan daripada anda untuk meneruskan program-program di masjid-masjid kita, insyaAllah. Baik, itu adalah salah satu daripada announcement ataupun kita punya saya punya perkongsian lah pada sebelum ini, sebelum kita mulakan kuliah. Jadi harap pergi ke portal lagi tadi, portalnya ourmasjid.sg. Anda boleh derma kepada mana-mana masjid yang anda ingin, yang sesuai, dan juga kita juga ada derma yang tertera, iaitu melalui QR code ataupun melalui bank transfer ke our OCBC account, insyaAllah. Jadi sama-samalah kita memakmurkan rumah-rumah Allah, walaupun rumah-rumah Allah masih lagi ditutup, tapi mudah-mudahan kita dapat meneruskan kegiatan kita, menerusi online dan sebagainya. Okey, baik. Kita akan teruskan kita punya kuliah Maghrib, iaitu minggu lepas kita dah berbincangkan tentang antara sifat-sifat mahmudah yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Okey. Jadi antaranya sifat-sifat mahmudah yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama ialah kita pertama ialah taubat, taubat kita kepada Allah Subhanahu taala. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu taala. Yang ketiga, mahabbah ataupun cinta kita kepada Allah Subhanahu taala. Nombor 4, zuhud, merendahkan diri kita terhadap Allah Subhanahu taala. Yang kelima, sabar, sabar atas segala yang kita lalui dalam kehidupan kita. Dan keenam, kita merasakan ataupun kita luahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan yang Allah berikan, walaupun dalam keadaan yang getir sekarang ni. So terima kasih Puan Yati Zaid, insya-Allah. Okey. Jadi
So I've discussed last week about there are a few traits of sifat-sifat mahmudah according to Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Okay, the first is we repent to Allah subhanahu wa ta'ala in any occasion, every day, every minute, we think about what we have done, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. If we have sinned, right, we need to repent quickly to Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, we need to have fear in Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that we do, we need to have a sense of fear in ourselves so that we are able to look upon what we are doing. Okay, our actions will be looked upon. Thirdly, we need to find the love to Allah subhanahu wa ta'ala, because the love to Allah subhanahu wa ta'ala leads to the love of Rasulullah SAW and also the love of humanity and so on. Okay, the love in doing anything for the sake of our belief, our religion and so on. Number 4, zuhud. Okay, zuhud, we need to lower down ourselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala. We as a servant of Allah, we need to serve Allah subhanahu wa ta'ala so that we can also benefit from our serve to Allah subhanahu wa ta'ala. Number 5, sabar. Okay, sabar is patience. Number 6 is syukur. We must be grateful to what we have, be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Okay, so yang seterusnya, yang ketujuh, total ada 10. Ni yang ketujuh yang kita sambung pada malam ini. Yang ketujuh ialah ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar, mereka yang sentiasa membersihkan amalannya, dinamakan orang yang ikhlas. Untuk mencapai tingkatan ikhlas ini amat dituntut untuk mematahkan dorongan hawa nafsu dan kasih akan dunia. Okey, jadi kita ni kena sentiasa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perbuatan kita. Jadi kita kena sentiasa membersihkan amalan kita, barulah amalan yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan kita punya keikhlasan kita. Kerana apa? Kerana amat dituntut untuk kita mematahkan dorongan hawa nafsu dan kasih akan dunia. Jadi bila kita membuat satu perkara, contohnya kalau kita melakukan satu amal kebajikan, contohnya kita ingin sedekah, kita ingin memberikan makanan untuk fakir miskin dan sebagainya. Satu amalan itu, kalau kita bersihkan amalan kita dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menaikkan martabat kita, akan meningkatkan lagi darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita buat ni, kita bukan nak menunjuk-nunjuk, tetapi kita buat perkara satu kebajikan ini untuk kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. So number 7 is ikhlas, and also we need to be true to ourselves. So meaning anything that we do, any actions that we do for the sake of human beings, for the sake of humanity. For example, if we do sadaqah, if we provide food for the community, okay, if we provide our contributions to the community and so on, to people who are in need, right? Anything that we do, we need to have the sincerity in our hearts. We need to have the sincerity in our hearts so that we can able to kill our nafs. Okay, we are able to kill our love towards dunya. Okay, the true importance of an action, a good deeds, for example, the true important meaning of a good deed is with ikhlas. Without ikhlas, without we achieving ikhlas in our amal, then it is regarded as useless, right? So we must do in accordance to find the rida of Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, untuk mencapai keridaan yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan ikhlas dan suci dalam perbuatan, tutur kata dan ibadah akan dapat mendekatkan diri insan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, terima kasih Muhammad Tirmizi, terima kasih kerana sudi hadir. Dolizan dola, astagfirullah, masya-Allah. Okay,
Jadi amalan ikhlas. Amalan ikhlas ni suci dalam perbuatan ini adalah tutur kata dan ibadah akan dapat mendekatkan diri insan kepada Allah SWT. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, ikhlas dalam segala amalan kita. Kita kena ikhlas dalam segala tutur kata kita, bicara kita. Bila kita membicarakan sesuatu, kita berbual dengan orang lain, mestilah dengan satu penuh keikhlasan. Tutur kata yang lemah lembut, tutur kata yang jujur, tutur kata yang benar dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ibadah kita, solat kita, for example, kita punya solat sunat, solat wajib dan sebagainya, kita kena melakukannya bukan untuk tunjuk-tunjuk kepada orang lain, tetapi hanya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amat, perkara ini memang nampak mudah, tetapi sukar untuk dilakukan. So as I said just now, okay, if we want to achieve ikhlas, our sincerity in ibadah towards Allah Subhanahu wa ta'ala, okay, our actions, our words, whenever we talk with someone, we talk with the truth, we talk truthfully, we talk with sincerity, then we need to understand that if we talk to someone, if we do actions, any actions towards someone, right, if we do any amal towards someone, it's not for the sake of getting accreditation from others, but we must find the accreditation only from Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah kita mencari keridaan dan pujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada manusia. Right? Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, ayat yang 146, okay, maksudnya kecuali orang-orang yang bertaubat, illal ladzina tabu wa aslahu, membuat kebaikan, wa'tasamu billah, dan berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan serta mengikhlaskan agama mereka hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, so in this ayah, surah An-Nisa, verse 146, right, Allah says illal ladzina tabu, for those who are in repentance to Allah, wa aslahu, okay, they do good, wa tasamu billah, and also they wa'tasamu meaning they very concretely, okay, they hold upon the faith of Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhlasu dinahum, and also they have sincere hearts, in their hearts they have sincerity for them to promote the religion, the religion, sincerity to promote religion only for the sake of Allah, melainkan kerana Allah. Okay, jadi dalam surah An-Nisa Allah menekankan bahawa inilah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang membuat kebaikan, orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempromosikan agama ataupun mengikhlaskan agamanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam dunia yang mencabar ini, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, ada juga golongan manusia yang menunjuk-nunjuk bila melakukan sesuatu bukan kerana Allah, tetapi kerana untuk mendapat pujian daripada orang lain, mendapat pujian daripada manusia, tetapi mereka tidak dapat pujian ataupun mereka tidak dapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang kita takuti, janganlah sampai kita melakukan perkara-perkara yang baik tetapi sia-sia sahaja kerana kita ingin mencapai keridaan ataupun kita ingin mendapat pujian daripada manusia saja. Mereka ingin kesenangan dunia saja, tetapi tidak ingin mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Jadi elakkan perkara-perkara ini, lakukan semua perkara yang amal kebajikan ini dengan seikhlas-ikhlasnya, insya-Allah. So as I said just now,
according to this ayah, who are the people who have the true sincerity in Allah subhanahu wa ta'ala? Who have the true sincerity? They are those who do tawbah, repent to Allah subhanahu wa ta'ala. They always give their best. Okay, they always give their best, and also they always do good deeds, and also strong faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever they do, only for the sake of their religion, and only for the sake to get Allah's rida, to find Allah's pleasure. Okay, that is a true meaning of a Muslim or mu'min who have the faith and ikhlas lillahi ta'ala. Okay, baik, seterusnya tentang hakikat benar. Hakikat benar yang pertama, kita ada 5 cabang. Ada 5 cabang hakikat kebenaran. Whenever we say about sincerity, okay, there are 5 things. Firstly, yang pertama, benar dalam menepati janji. Yang kedua, kita benar dalam perkataan. Yang ketiga, benar dalam niat dan kehendak. Yang keempat, benar dalam keazaman. Okay. Yang kelima, benar dalam amalan. Itu dia. Jadi kebenaran, okay, truth or sincerity, there are 5 things. Firstly, we are sincere and to deal with promises. Okay. And so number 2, we have sincerity in our words. Number 3, our actions and our niyyah, our intentions and our actions are true. Number 4, we have the sincerity in our objectives, keazaman. Then also amalan. Number 5 is amal. Our actions are sincere. So there are 5 things in sincerity. 5 cabang hakikat kebenaran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, okay? So in hadis Nabi SAW berkata, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu membawa ke syurga. Right? So this hadis Nabi SAW said that indeed every true actions or every sincerity can lead to good, right? Can lead to good, and every goodness it will lead to Jannah, it will lead to paradise. Okay, jadi justru benar yang berlandaskan syariat Allah itulah yang hakiki, dan bukan benar menurut kaca mata manusia. Okay, jadi apakah makna benar? Benar itu adalah berlandaskan syariat Allah, barulah itu adalah kebenaran yang hakiki, yang betul-betul benar. Dan juga bukan menurut kaca mata manusia. Okay? So these are the things that we need to guard ourselves, to be truthful to every actions, every words that have been spoken and so on, so that we are able to find the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan tentang tawakal. Okay? Bila kita dah melakukan segalanya dengan keikhlasan, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh sabar dan sebagainya, maka seterusnya ialah kita ingin meletakkan resultnya, ataupun kita meletakkan pergantungannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berazam, kita ada niat untuk melakukan sesuatu, kemudian kita melakukannya, kita usaha dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan teruskan meletakkan segala pergantungan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita maknanya itu ialah bertawakal. Okay, so in Islam, okay, when we have niyyah, okay, when we have intentions, it will lead to actions, right? After actions, we have done all our actions, that we do our best in our actions, then we tawakkal to Allah subhanahu wa ta'ala. We give the results, we provide Allah subhanahu wa ta'ala, hope Allah subhanahu wa ta'ala will give us the results that we have do, right? The hard work. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Surah Al-Imran ayat 159,
fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam ataupun bermaksud mengerjakan sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. If you have already have the intentions, okay, and also you do, okay, properly your intentions and so on, then you tawakkal to Allah Subhanahu wa taala. Okay, seek Allah Taala's help in our daily lives and so on. Surah Al-Imran ayat 173, allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iaitu maksudnya orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya orang Quraisy, okay, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Okay. Kerana itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Imran ayat 173. So in this surah, in this verse ayat 173, 173 of Surah Al-Imran, okay, Allah Subhanahu wa taala says, allazina qala lahumun nas, okay, those who orang yang mentaati Allah dan Rasul, those who obey Allah Subhanahu wa taala and obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And also they said that inna nasa qad jama'u lakum fashahum fazadahum. Okay, indeed the people of Quraysh, they have this is the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever the Quraysh they were ready, okay, to attack the Muslims at that time, right? Then okay, don't be scared to them, but only we surrender all the things that we have done to Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Okay, cukuplah Allah menjadi penolong kami. So enough for Allah Subhanahu wa taala to help us, right? And also wa ni'mal wakil, Allah is the best of all protectors, and so on. So whenever we have do our intentions, our niyyah, our objectives and so on, okay, and then it will lead to our actions. After we have done our actions, with the best of our ability, then we continue with dua and also tawakkal to Allah Subhanahu wa taala. May Allah Subhanahu wa taala protect us. May Allah Subhanahu wa taala give the blessings for us, right? So itu adalah yang ke-8, tawakal. Yang ke-9, rida dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kita rida dengan qada Allah Subhanahu wa taala. We seek rida from Allah Subhanahu wa taala, and also we accept whatever Allah Subhanahu wa taala have given to us, okay, what the results and so on. So rida merupakan salah satu daripada sifat-sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah, sama ada baik ataupun buruk, diterima dengan syukur atau sabar oleh insan mukmin. So if a person have a true faith in Allah Subhanahu wa taala, okay, everything, segala ketentuan Allah, all that Allah Subhanahu wa taala has bestowed upon him, Allah Subhanahu wa taala has planned for him or her, whether it's good or whether it's bad, then we need to, as a mu'min, we need to accept whatever Allah Subhanahu wa taala has given us, okay. And also if something bad happen to us, for example, we also need to be grateful to Allah Subhanahu wa taala, and also we need to raise our patience, okay. Tidak ada penyesalan atau keluh kesah menerima apa-apa sahaja ketentuan yang berlaku. Janganlah kita rasa penyesalan ataupun keluh kesah. Jangan kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima sahaja ketentuan yang berlaku. Kita banyakkan bersabar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. For example, bukanlah sesuatu yang mudah untuk mencapai maqam ataupun tingkatan iman yang sebegini tinggi. This is the highest level of iman.
Namun dengan didikan rohani yang bersungguh, lambat laun sifat murni ini akan dapat dimiliki juga. Okay, so consistently, okay, we try to raise our level of iman, okay, by accepting what Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us, whether it is good results or whether bad results. For example, we need to have the high level of patience, right? And also if we consistently doing this, the high level of patience in our lives, then it will get us into a higher level, a maqam, okay, a high level of iman in ourselves. Sorry. So firman Allah SWT, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Okay, Allah telah rida akan mereka dan mereka pula rida dengan Allah. Itulah sifat orang yang takut akan Tuhannya. Surah Al-Bayyinah verse 8. Okay. Okay, sorry. Sakit tegak. Okay. Terima kasih Zahran Kasim kerana sudi hadir. Okay. So the higher level of iman, the higher level of maqam, okay, is a person who has a high level of rida to Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that occurs upon him or her, okay, anything that hits him or her in life, okay, whether a loss of someone he or she loves, for example, or for example a musibah, okay, accidents and so on, okay, but we are still alive, we are still there, but we feel the pain, for example, we feel the sadness, we feel sorrow and so on. But as a mu'min, as a true mu'min, we need to have high level of patience. We need to surrender ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala, so that whenever we surrender to Allah, whenever we have the rida to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will have the rida upon us. Bila kita rida dengan segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya-Allah Allah juga akan rida dengan kita yang meridai apa yang Allah Ta'ala telah tentukan untuk kita. Itulah sifat orang yang beriman dan bertakwa, orang yang mempunyai makam yang tinggi tadi, orang yang bersabar dan rida dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang ke-10. So yang ke-10 ini adalah sifat mahmudah yang menurut Imam Ghazali yang terakhir ialah kita sentiasa, yang ke-10 ini kita mengingati mati. Kita ingat tentang kematian. Jadi sifat mahmudah yang akhir ini menurut Imam Al-Ghazali rahimahumullah ialah sentiasa kita mengingati kematian. Kita sentiasa mengingati kematian. Terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang umat Islam yang pintar. Itu maksudnya sebuah hadis yang maksudnya dia adalah orang yang paling banyak mengingati mati dalam kalangan kamu, dan dia adalah orang yang paling baik melakukan persediaan menghadapi urusan hari kiamat selepasnya, dan juga mereka itulah orang yang bijaksana. Jadi ada hadis Nabi SAW mengatakan bahawa siapakah umat Islam yang pintar? Who are the true Muslims who are brilliant in according to their akal, then the whole strong faith of Allah Subhanahu Wa Taala and so on. So dia adalah orang yang paling banyak mengingati mati dalam kalangan kamu. So a brilliant or excellent Muslim is a person or a Muslim who always thinks about the hereafter, who always thinks about what if we die tomorrow, what if we die later, for example, right? Always thinking about death, right? Not only think, but also the preparations towards death. What have we prepared for us
to face death. Apakah perkara-perkara yang kita telah sempurnakan ataupun yang kita telah siapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Kalau kita rasa kita belum siap untuk kematian, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian. Persiapan ni bukan setakat fizikal saja. Not only the physical side aspects of death. Maksudnya siapkan kain kapan, siapkan pengurusan jenazah, tidak. Tetapi lebih kepada persiapan amalan-amalan kita. Adakah kita dah cukup amalan-amalan kita yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi itu dia perkara-perkara yang perlu kita membuat persediaan pada hari kematian kita, hari kiamat. Itu dia. So Allah Subhanahu Wa Taala says, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya maut yang kamu sekalian ingin lari daripadanya itu pasti mendatangi kamu. Okay? So life, whenever we face life, we will face death for sure. Bila kita menghadapi kehidupan, kita pasti akan menghadapi kematian pada satu hari. So katakanlah, sesungguhnya maut yang kamu sekalian ingin lari daripadanya itu pasti mendatangi kamu. Kemudian kamu sekalian, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Sesungguhnya maut yang kamu sekalian ingin lari daripadanya itu pasti mendatangi kamu. Kemudian kamu sekalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib serta yang nyata. Jadi kelak dia, iaitu Allah, akan memberitahu kamu segala yang telah kamu lakukan. Right? So in surah Al-Jumu'ah verse 8, Allah Subhanahu Wa Taala already said that usually people, human beings, they love to run away from death. They don't want to face death, but in reality they will face death. They will face death whether today, tomorrow, and so on. Right? So whenever a human being, whenever human beings faces death, right, they will be asked by Allah Subhanahu Wa Taala. They will be given the record book from Allah Subhanahu Wa Taala, the things that Allah Subhanahu Wa Taala mentioned in the Quran. The things that we have done in our lives in this world. Allah Subhanahu Wa Taala will show the record book and tell us, all of us, what we have done in this world. So let us prepare ourselves before we face death. So dengan kita mengingati mati sebagai penyudah kehidupan di dunia ini, insan mukmin ataupun orang-orang beriman akan terhindar daripada melakukan segala kemungkaran dan mentaati perintah Allah pada setiap masa. So whenever we think about death every time in our lives today, it is a good reminder for us so that we are able to do good deeds, and also to avoid doing munkar, to avoid doing sins. And also we will always think about how do we do things that Allah Subhanahu Wa Taala give pleasure towards us, give the rewards towards us. Kita akan sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Itu yang kita inginkan. Jadi itulah ke-10 sifat-sifat mahmudah yang telah saya terangkan, iaitu yang untuk hari ini saya telah terangkan tentang hakikat kebenaran, ikhlas dan benar. Kemudian tentang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ridha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terakhir sentiasa kita mengingati mati. So I have explained about the traits of sifat mahmudah from Imam Al-Ghazali rahimahumullah. We need to be sincere and we need to be truthful in our hearts. And also whenever we have done our part, we need to
tawakkal to Allah subhanahu wa ta'ala, surrender ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala, and also we always seek pleasure from Allah subhanahu wa ta'ala, and always accept whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given us, whether good or bad. There will be hikmah in everything that happened to us. For example, rida Allah. And finally, we always need to think about death and the hereafter, what we have prepared for the hereafter. If we have not prepared anything for the hereafter, from now on, let us prepare ourselves to face death, to face the hereafter, because death will not wait upon us. Death will always come, and also kematian itu akan sentiasa datang kepada manusia, cuma tidak tahu bila sahaja. Tetapi yang perlu kita lakukan ialah kita sentiasa perlu untuk menghadapi kematian dengan kita menyiapkan diri kita, bersiap sedia dengan segala amalan kita secara ikhlas kepada Allah SWT. Maka persembahkan amalan-amalan kita kepada Allah SWT pada hari akhirat dengan nanti, insyaAllah. So let us continue to do good deeds, to advise good things to our families, to our neighbors, and so on. And also we always think about death and also the hereafter, because in this current situation, for example, in these challenging times, it is a good opportunity for us to reflect upon what we have done so far and what we need to do in order for us to prepare ourselves in the hereafter, inshallah. Okay, one of it, you can continue donation online to our Haji Muhammad Salim Mosque Facebook, or also the online portal, our masjid.sg, so that every contributions, every donation that you have contributed, Allah subhanahu wa ta'ala we give you the rida, and also we give you the pleasure to you in this world and the hereafter, untuk mendapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Teruskan untuk melakukan amal kebajikan, salah satunya untuk menderma ke jalan Allah SWT, derma ke masjid-masjid. Contohnya, lebih-lebih lagi masjid-masjid di seluruh Singapura yang masih ditutup kerana period circuit breaker ini, dan mudah-mudahan derma anda dapat menerajui, masjid-masjid kita dapat menerajui, dapat meneruskan program-program secara online seperti ini, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai Muslim Singapura, meneruskan kita punya duduk di rumah, jaga pemakanan kita, jaga ahli keluarga kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat mencapai kehidupan yang seperti sedia kala akan datang, insyaAllah. Okay, so thank you for all semua yang hadir pada malam ini. Encik Dolizan Dolah, terima kasih. Encik Zahran Kasim, terima kasih. Mudah-mudahan jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin email kepada kita, boleh saja melakukan ataupun DM kami. Kita akan interact lagi lah, insyaAllah, pada masa-masa yang akan datang. Itu saja berkuliah kita pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah pada minggu depan kita akan teruskan dengan menerangkan tentang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Kemudian minggu akan datang sebelum Ramadan, kita akan terangkan lagi tentang kita akan fokuslah kepada fardu ain yang asas. Mungkin kita akan sentuh berkenaan dengan bab berpuasa dan sebagainya, insya-Allah. Okay, Puan Yati Zaid, terima kasih sama-sama. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Jadi bagi siapa yang ingin bertemu saya lagi pada minggu ni, selalu saya akan pergi ke Instagram pula, hari Khamis malam, Khamis malam Jumaat pukul 9 malam, dalam kita punya Instagram punya page pula. Jadi saya tukar-tukarlah, sekejap di Facebook, sekejap di Instagram, dan mudah-mudahan kita dapat berkongsi bersama ilmu pengetahuan yang ada, insya-Allah, dan juga meneruskan kita punya kuliah online, insya-Allah, dengan sokongan dan derma anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.